وارزی سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند هواداران فوتبال، آنهایی که بیشتر با رقابت‌های لیگ عالی فوتبال کشورمون توجه دارند. گزارش مستقیم ما از کلوب بوستانی منظور شما می‌گردد و امروز یکی از بازی‌های هست که فکر می‌کنم دیرپوس البته طرفداران زیادی دسته‌های روشن و ریگارد دست انتظار بودند. بازی که می‌تواند برای هر دو دسته اهمیت خیلی و خیلی کلان داشته باشد. رقابتی که در اصل می‌تواند انتقام ستانی مخصوصا برای دسته میزبان باشد، چون که چند روز پیشتر دسته ریگارد دست در زمین خود در بازی دور نیم نهایی جام تاجیکستان محض بر روشن دست بالا شد و راه خود را به فینال جام کشور هموار کرد. حالا باشد اکنون در دایره بازی‌های چمپیونات تاجیکستان دسته روشن آماده است که در میدان خود مقابل محض ریگارد دست رقابت کند و امروز امیدوار هستیم که یک رقابت بسیار جالب را ما و شما تماشا خواهیم کرد و البته هم برای ریگارد دست و هم برای دسته روشن این بازی اهمیت خیلی کلان دارد. امیدوار میشم که ما یک فوتبال حقیقی را امروز با اشتراک دسته های ریگارد دست روشن و ریگارد دست تماشا خواهیم کرد. حالا قبل از آغاز رقابت سرود ملی کشورمان صدا می‌دهد، بیایید گوش می‌اندازیم و بعدا در مورد حساسیت این بازی برای شما گفته می‌گذاریم. دوستان عزیز، برمیگردیم با شروع رقابت دسته های روشن و ریگارد دست. طور گفتیم که این بازی در دایره رقابت های لیگ عالی کشور صورت میگیرد. دستفشاری و با آغوش کشیدن علیشیر توختایف و چرشف که هر دو مربی گفتیم چند روز پیشتر با هم رقابت کردند. در وقتی لوگی دسته علیشیر توختایف بر تیم دیمیتری چرشف دست بالا شد و اکنون نوبت اون رسید است که امروز دسته روشن انتقام خود را از ریگارد دست بگیرد، چون دسته روشن هم اونجا تلاش داشت تو با فینال روند، ولی شاید چیزی نرسید برای دسته روشن و اکنون آنها از ادامه بازی‌های جام بی‌نصیب ماندند، ولی رقابت‌های خود در دایره چمپیونات تاجیکستان ادامه می‌دهند. روشن حال حاضر در زمینه چهارم جدول چمپیونات مملکت قرار دارد. گذشته از این روشن نیت دارد که موسم رو با نتیجه خیلی خوب جام بست کند در لیگ عالی، ولی برای با چنین نتیجه ها رسیدن ما فکر میکنم خیلی دشوار خواهد بود برای دسته روشن، چون که بعضا وقت اسیبی بازیگران تاثیر خود را میرساند، بعضا وقت شاید نومدی کار هر چی شدنش ممکن است. این فوتبال است دوستان عزیز، پیش بینی شونده است و میبینیم که با چه نتیجه دسته روشن در ادامه بازی های چمپیونات مملکت دست مییابد. خوب، در بازی های
даври 15-ми чемпионати мамлакат мо якчанд рақобатҳоро дидем, аз ҷумла пирӯзӣ минималии Истиқлол бар Панчер, мусовӣ бархчии клуби марказӣ Вардиш Артиш ва ҳамчунин бо ҳамин натиҷа ҷамъбаст шудани мусовӣ, яъне дерби сӯхт миёни Истарафшан ва Хуҷанд ва ҳамчунин пирӯзӣ минималии дастаи вахш бар ҳосилот ва акнун ва боз натиҷаи мусовиест хата ҳулбу ки бисёри бозиҳо бо натиҷаи мусови ҷамъбаст шуд ва акнун охирин бозиро тамошо хоҳем кард. Имрӯз 24 августи соли 2025 Равшан ва Регартадас аслан метавон гуфт ки ин бозии марказӣ даври 15-ми чемпионати мамлакат аст. Бо ҳамин танаффус дар футболи кишварамон сурат мегирад. Тавре шумо медонед дар охири моҳи август бозии тими миллии футболи кишварамон дар доираи бозиҳои ҷоми Кафа 2025 сурат мегирад. Аввалин ҳарифи дастаи якачини мо ин тими Ҳиндустон аст, баъдан боз ҳарифони дигар Афғонистон و ایران هستند و قسمی از بازیگرانی این دو دسته به تیم ملی دعوت شدند و گذشته از این در ماه سپتامبر بازی‌های انتخابی جام آسیا است که دسته المپیک کشورمون اونجا هنرنمایی میکنند و از روشن و رگارتاداس هم به دسته المپیک کشور فوتبالبازان دعوت شدند و بعداً ادامه بازی چمپیونات تاجیکستان بعد از همون روزهای فیفا صورت میگیرد، یعنی دوره 16 چمپیونات مملکت. خوب، همه چیز آماده است برای شروع رقابت. امیدوار میشویم که ما یک بازی خیلی جالب رو تماشا میکنیم. تلفظ در ایتی دسته روشن و رگارتاداس هستند. من حتما در مورد اون فوتبالبازانی که امروز بازی نمیکنند گفته میگذارم و فکر میکنم که نبودن اونها شاید بر رفتی بازی دسته تاثیر نمیرساند، ولی اصلا اونها بازیگران اساسی هم هستند. برای همین دوستان عزیز حالی حاضر داور هم منتظر است، منتظری رسما شروع شدن بازی. 2 دقیقه دیگر وقت دارد داور که بعدا بازی رو شروع کنند و حالا باشیم منتظر میشویم. از این حالا فرصت استفاده کرده میتونم هیچ دسته رو برای شما گفته باشم. حالا نور افغان ها هم در ورزشگاه الکای چراغون میشوند، چون ورزشگاه مرکزی شهر کلوب که با اصطلاح نام کلوب آرینا رو دارند، دارای نور افغان ها هم هست و البته با طلباتی بازی‌های چمپیونات تاجیکستان جوابگو هم هست. از همین خاطر حالا در ساعت 19 آغاز شدن بازی هم معنای آن را دارد که شرایط هست، شرایطی البته در این وقت و ساعت برگزار کردن همین رقابت. خب، نسل کمیلوف حالا منتظر میشود، منتظری اون است که اونجا البته با او کمک کنند و صدای شتاگی داور نسل کبیروف حالا از آغاز رقابت دسته های روشن و رگارتاداس صدا میدهد و در آغاز گزارش من شما را حالا میخوام با هیئت دسته ها آشنا کنم. اینجا اولین حمله دسته رگارتاداس بعد از شروع شدن آغاز رقابت و بهترین فرصت را کواد و فریمپونگ از دست میدهد. در ثانیه 20 رقابت بازیگران رگارتاداس امکانیت اولین داشتند که دروازه دسته روشن را رخنه کنند. بیاید توجه میکنیم به همین فرصتی که حالا بود یک بازیگزاری حرکت خیلی خوبی شروانی محمدشاهف و تمام شرایط رو برای کواد و فریمپونگ شروانی فراهم آورد، اما حملهگری دسته رگارتاداس از چنین فرصت خوب استفاده برده نتوانست. دوستان عزیز، بهترین شانس را حالا مهمانان از دست دادند. بیاید ایتی دسته روشن را سراول برای شما معرفی میکنیم. آنها با لباسهای سفید بازی دارند. دروازه‌بان رقم 55 یوگنی گریتسنکا، در خط محافظه رقم 14 بختاور خورشید، رقم 23 علی جان کرامت الله زاده، رقم 74 سوربون غیاسوف، رقم 26 اندری مارکوویچ است. در مرکزی میدان بازی میکنند. بعد از چند مدت اولین بار هم هست جمشید مخصوموف تحت رقم 5 است، رقم 80 صلاح الدین ارگاشف، رقم 11 شادی مرادوف، رقم 9 عزیزبک حیتوف، در خط حمله رقم 21 شریدین بوبویف، رقم 28 میلوش میلووانویچ سرمربی دست دیمیتری چرشف از کشور روسیه است. هیئت دسته مهمانان فوتبالبازان رگارتاداس که با لباسهای سرخ بازی دارند. دروازه‌بان رقم 33 پانی مانوئل، در خط محافظه رقم 66 اسیلبک تیمیروف، رقم
44 Josef Feumba, рақами 18 Абдулло Шарифов, рақами 27 Далер Имом Назаров аст. Хуб дар марказ уман ҳамчунин муфизатгар рақами 7 Шарафҷон Солиҳов, рақами 6 Давид Атсам, рақами 77 Шӯҳрат Илмуродов, 47 Шерзод Муҳаммадиев, рақами 88 Шервони Мабадшоев, дар хати ҳамла рақами 9 Квадво Фримпонг, Алишер Тухтаев, мураббии футболи кишварамон, сармураббии дастаи Регар Тадаз аст. Довари бозии имрӯза Насло Кабиров, рефери ФИФА аз шаҳри Норак, Ҳасан Каримов ва Хусрови Сидиқзод ба ӯ кӯмак мекунанд. Қурбонмурод Шарифов довари чаҳорум дар бозии имрӯза ва ҳамчунин системаи вар дар ин бозӣ ҳаст ки бо се нафари дигар онҷо муваззаф шуданд барои албатта пешбурди фаъолият дар бозии имрӯза. хуб ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони дастаи Равшан. биё таваҷҷӯҳ мекунем аввалин вазъияти стандарти партоби хеле баланд ин Ҷамшед Мақсумов буд, аммо ирсоли тӯбаш рост ба дасти дарвозабони дастаи Регар Тадаз рафт. хуб дар мавриди талаффут шурӯъ мекунем аз тими Равшан. имрӯз Абдураҳмон Нозимов, ҳарчанд номаш дар бозингарони курсии эҳтиётӣ ҳаст, вале бинобар сабаби бемориаш вобаста ба гарм будани ҳаво дар бозии имрӯза ба ҳайти асосӣ бароварда нашуд ва шояд уман истифода ҳам намешавад. баъдан ҳамлагари ин даста Олаолува Аянфале осеб гирифтааст. ин бозингар ҳам дар қатори футболбозони осеб гирифтаанд. Исроил Саидов дар ҳайати асосӣ бозӣ карда буд ки имрӯз Бахтовари Хуршед дар ин мавқеъ бозӣ мекунад. хуб дигар ҳама бозингарон дар ҳаят ҳастанд ба истиснои он ду футболбозе ки мо гуфтем бинобар сабаби беморӣ ва осеб ба дастаи худ кӯмак карда наметавонад. ва як чизи дигар бояд ишора шавад дар бозии имрӯзаи дастаи Равшан ки дар қатори бозингарони курсии эҳтиётӣ мо Амирҷон Сафаровро ҳоло намебинем. Амирҷон Сафаров ҳаст дар курсии эҳтиётӣ будааст, манзарат мепурсем ҳамроҳ бо Саиди Ковушо ки дар албатта Саиди Ковушо дар бозии муқобили Регар Тадаз дар қисми дуввум ба майдон омада буд. дар ҳайти дастаи Регар Тадаз талаффут зиёдтар аст насар ба дастаи Равшан. инҷо Осман Қосим муҳофизатгари марказӣ бинобар сабаби осебаш иштирок карда наметавонад. имрӯз хати дифои дастаи Регар Тадаз чӣ гуна бозӣ мекунад маълум нест. гузашта аз ин дар бозии муқобили Равшан мас Бахтиёр Қаландаров корти сурх гирифта буд. бинобар сабаби ҳамин капитани дастаи Регар Тадаз имрӯз дар ҳайати асосӣ нест ва дар ин мавқеъ бубинед киҳо бозӣ мекунанд. Жозеф Феумба, Асилбек Темуров ва баъдан хуб сармураббӣ маҷбур шуд ки дар ин мавқеъ боз Абдулло Шарифовро гузорад. барои ҳамин хеле душвор аст ва фикр мекунам Шараф Солеҳов ҳам нақши нимуҳофизатгари канориро дар ҳайати дастаи Регар Тадаз иҷро мекунад. хеле ва хеле душвор аст барои бозингарони тими Регар Тадаз, махсусан дар хати муҳофизат. ҳоло ҳамлаи ҷавоби дастаи Равшан аз канори рост ва довар ишора мекунад ки инҷо Шараф Солеҳов қоидаи бозиро вайрон кардааст. зарбаи ҷаримавӣ навбатӣ муқобили Бахтовари Хуршед. инҷо бархурд сурат гирифт ва тавре мебинед довар ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ биё таваҷҷӯҳ мекунем. бале инҷо расиш буд аз ҷониби нимуҳофизатгари дастаи Регар Тадаз Шарафҷон Солеҳов. беҳтарин фурсат ҳоло барои футболбозони дастаи Равшан. ин аллакай сеюмин қоидавайронкунӣ аз сӯи футболбозони Регар Тадаз дар 7 дақиқаи аввали рақобат маҳсуб мешавад. хуб биёд ҳоло ба зарбаи ҷаримавӣ назар мекунем ва мебинем ки инҷо ин имкониятро чӣ гуна истифода мебаранд футболбозони дастаи Равшан. ҳар ду дастам баъд аз бозӣ ҷом
вақти муайян доштанд, омодагии хуб ҳам диданд барои ин бозӣ. Ҳоло бозигузори футболбозони дастаи Равшан, инҷо партоб зуд ба ҷаримаҳои тими Регатадас. Вазъияти хеле хуб ва хафнок барои меҳмонон, хуб барои соҳибони майдон буд, аммо ин имконият хуб истифода нашуд. Пан Эммануэл ҳоло аз пои афтидаст, дарвозабони тими Регатадас бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ва тӯбро аз даст дод аниқтараш, чунки онҷо Алиҷон Кароматуллозода ба тӯб расид. Алишер Тухтаев ҳоло эътироз мекунад ба довари чаҳорум ки шояд инҷо қоида вайронкунӣ ҳисоб карда шуд, вале фикр мекунам Пан Эммануэл фурсатро аз даст дод дар ин гуна вазъият. Агар коргардон ин лаҳзаро боз такроран намоиш диҳад, хубтар дида мебарем, вале аслан ҳеҷ қоида вайронкуниро ҳам дида наметавонем дар ҳамин лаҳза. Зарбаи кунҷӣ барои бозингарони мизбон Азизбек Ҳаитов ва Ҷамшед Маҳсумов дар назди тӯб ҳастанд. خب بیا توجه میکنیم. توپ رو از دست داد. اینجا برخورد بود ولی این مثلا برای ویران کردن قاعده بازی اساس شده نمیتونه. دیمیتری چیرشف در اکران‌های ما و شما، سرمربی دسته روشن و منشور سعادت سایرف مربی دروازه‌بان‌ها. اصلا میدونین حالا وقتی اخیر در روشن با چیرشف یگان مربی که بیشتر بگیم کمک کند نیست. اصلا او یاردمچیش رو از خود روسیه آورده بود ولی بعد از یک مدت او رفت از تیم. حالا تو با بازی داره آورده میشه از کنج میدان. فوزان رگاتاداس با یک مشکلی این حالت رو رفع کرده ایستادند، اما توپ در اختیاری صاحبانی میدان است. توجه کنید با ادامه حمله بازیگران روشن. فرصت هست، امکاناتی با حمله ایجابی رفتن بود، اما بازیگران تیم روشن زود توپ رو گرفتن. شادی مرادوف توپ رو از دست میدهد در مرکز. شرف صالحов دیر کرد برای پاس دادن با شورت المرادوف. حالا توپ رو با خوبی دلیر امام نظرов از ازبек ҳаидов، ولی صاحبانی میدان با سمت توپ رو زیر نظارت خود میگیرند و توپ از میدان بیرون کرده میشود به خاطر اینکه یکی از فوتبالبازان دسته روشن در زمین خوابیده است. این Салавиддин Эргашев فکر میکنم осеб دارد. خب از هیئت دسته روشن با تیم ملی کشورمون برای اشتراک در جام کافا دو بازیگر دعوت شده است. این محافظتگر علیجان کرامتالله‌زاده و حمله‌ور شریدین بوبویف با هیئت دسته якачини футболи кишварамон даъват шуданд. албатта боз арзандаҳо ҳам аз ҳайати дастаи равшан буданд, махсусан Азизбек Ҳаитов, вале Азизбек Ҳаитов ба ҳайати дастаи олимпии кишвар даъват гардидааст. хуб, баъдан аз Регатадас ба ҳайати тими миллӣ муҳофизатгар Далер Имомназаров ки воқеан ҳам арзанда буд ва бисёр зиёд талош мекард барои муваффақиятҳои Регатадас даъват шуд. و بعداً محافظتگر شهرت المرادوف. این دو بازیگر از رگاتاداس با هیئت تیم ملی کشورمون برای سه بازی جام کافا دعوت شدند. اگر باز تیم ما نتیجه خوب به دست آورد شاید بازی چهارم رو هم انجام دهد. آمادگی تیم ملی فوتبال کشورمون الکی البته شروع می شود و شروع هم شده است و آمادگی تیم المپیک کشور جریان دارد، ولی اون فوتبالبازانی که در حیط دسته روشن و رگاتاداس هستند دوباره به کلوب‌های خود آمدند برای اشتراک، برای بازی امروزه. حالا ادامه حمله دسته روشن و فرصت برای شریدین بوبویف، اما به توپ خوبتر رسیده نتوانست. حمله کرده دسته روشن از جمله از هیئت دسته المپیک کشور در عمان از خود تیم رگاتاداس شهاب‌الدین محمودزاده دعوت شده بود که حالا در هیئت دسته رگاتاداس قرار دارد و دوباره بعد از این بازی برمیگردد با هیئت دسته المپیک کشورمون. و بعدا از تیم رگاتاداس فریدون давлатов هم دعوت گردیده است و فریدون давлатов هم بعد از همین بازی برمیگردد. حالا در کرسی احتیاطی قرار دارد این بازیگر، یعنی از تیم رگاتاداس با هیئت دسته المپیک دو نفر و از دسته روشن باشد و
ҳайати дастаи олимпии кишварамон Азизбек Ҳаитов даъват шудааст баъд аз ин бозӣ ӯ боз бармегардад ба ҳайати дастаи олимпии кишвар. Аз Равшан танҳо як нафар ба тими олимпии кишварамон даъват шудааст. тавре медонем рӯзҳои 3, 6 ва 9 сентябр тими олимпии кишвар бо Непал, Филиппин ва Сурия дар бозии интихоби ҷоми Осиё байни футболбозони 23 сола иштирок мекунад. яъне бозӣ мекунад тими олимпии кишварамон барои роҳ ёфтан ба ҷоми Осиё. ҷоми Осиё 2026 миёни бозингарони 23 сола аз 7 то 25 январ дар Арабистони Саудӣ баргузор мешавад. онҷо 11 ғолиби гурӯҳ ва ҳамчунин 4 дастаи беҳтарини зинаи дуввум бо шумоли як дастаи мизбон роҳ хат мегиранд ба ин мусобиқа. Мануэл Пани партоби хеле баланд ҳам буд. ҳоло бо туп Квад ва Фримпонг дар ҷаримагоҳи дастаи Равшан туп зуд берун карда шуд. идомаи ҳамлаи Регар Тадаз аз маркази майдон Шӯҳрат Элмуродов тупро ба хати ҳамла ҳаво дод. инҷо тупро бои бозингарони Регар Тадаз вале зуд футболбозони Равшан ин вазъиятро рафт карданд ва акнун ҳамлаи ҷавобӣ Шоди Муродов буд ба назарам ва аз канори чап ҳоло шояд тупро нигоҳ дошта натавонист дар ихтиёри худ Шеридин Бобоев. мо дӯстони азиз пеш аз оғози марҳилаи дуввуми мусобиқа баъд аз рафзании гузароиши футболбозон эътилоф дода будам ки Шеридин Бобоев ба чемпионати Малайзия меравад. дуруст буд, пешниҳод буд, вале раҳбарияти дастаи Равшан пешниҳоди бошгоҳи футболи Малайзияро рад карданд ва онҳо хостанд ки Шеридин Бобоев дар даста боқӣ монад. ин то як андоза фикр мекунам барои Равшан хуб аст ки ин ҳамлагарро нигоҳ дошт ва барои расидан ба ҳадафҳои худ ба ҳадафҳои хубтар онҳо талош мекунанд. вале Шеридин Бобоевро лозим аст ки дар мавсими имсола ки ҳоло дар пойгаи нишонзанҳо рақобат хеле тезу тунд аст натиҷаи хубтар ба даст оварад ва ба Равшан кӯмак кунад. Ҷамшед Махсумов Алиҷон Кароматлозода оҳиста оҳиста дар клуб арена шумораи мухлисон хеле ва хеле зиёд шуда истода. аслан агар Равшан дар ин майдон бо дастаҳои пурқувват бозӣ кунад дар варзишгоҳ ҷои холӣ ҳам намемонад. ҳоло Шервони Мабашев идомаи ҳамлаи дастаи Регар Тадаз ва ин дақиқаи 16-уми рақобат буд ки ҳамлагари Регар Тадаз беҳтарин фурсати голзаниро ҳоло ба миён овард, аммо дарвозабони тими Равшан Евгений Гритсенко ки сарвони тими Равшан аст ин вазъиятро рафт кард. хато аз муҳофизатгари марказии дастаи Равшан Алиҷон Кароматлозода сар зад ва Мабашев аз он истифода бурд. ин дуввумин имконияте барои бозингарони Регар Тадаз дар 16 дақиқаи аввалияи рақобат буд ки 100% имконияти голзанӣ буд. ҳоло зарбаи кунҷи нахустин барои бозингарони меҳмон Шараф Солеҳов боз ҳам Солеҳов партоби ӯ заминӣ вале ин хато буд. Азизбек Ҳаитов зуд тӯбро гирифт. ҳамлаи ҷавоби бозингарони Равшан Азизбек Ҳаитов сурати хеле баланд мегирад вале Элмуродов инҷо муваффақ намешавад. Элмуродов ҳам аммо Ҳаитов андаке тӯбро аз худ дуртар сар дод. аз ҳамин хотир натавонист то анҷом талош кунад. Азизбек Ҳаитов дастпарвари Регар Тадаз аст дӯстони азиз, вале дар Равшан бозӣ дорад. ин гуна ҳам мешавад дастпарвари як даста бошӣ вале дар тими дигар ҳунар намоӣ кунӣ. Азизбек Ҳаитов инчунин таҷрибаи бозиро дар ҳайати дастаи хуҷанд ҳам дорад. бо ту бозингарони Регар Тадаз Шараф Солеҳов Асилбек Темуров Ҷозеф Феумба пас ба марказ Давид Атсам далер Имомназаров набудани ду муҳофизатгари асосии Регар Тадаз имрӯз таъсири мусбат мерасонад ё манфӣ вақт нишон медиҳад. тӯбробои бозингарони Регар Тадаз аз маркази майдон вале зуд бозингарони Равшан тӯбро гирифтанд.
бахтиёри хуршед, Салоҳиддин Эргашев, фарзанди яке аз нобиғаҳои футболи кишварамон Одил Эргашев аст. Салоҳиддин Эргашев, Одил Эргашев яке аз серҷоизатарин футболбозон дар таърихи соҳиби истиқлоли кишварамон аст ва ҳам дар дастаи хуб Регартадас бозӣ кардааст, ҳам дар ҳайати дастаи Равшан Одил Эргашев ва ҳам бо ин даста дар лигаи олӣ муваффақ шудааст, ҳам бо Равшан яъне ҳам бо Регартадас. зарбаи ҷаримавӣ. ҳоло довар киро ба назди худ даъват мекунад? инҷо тӯбрабоӣ буд, вале расиш ҳам буд миёни бозингари дастаи Регартадас ва футболбози Равшан. аммо тӯбрабоӣ ҳам буд. бисёр хуб тӯбро гирифт Шӯҳрат Элмуродов. як талафоти дигари Регартадасро мо нагуфтем, набудани Озодбек Панҷиев. Озодбек Панҷиев ки дар бозии муқобили Равшан осеби ҷиддӣ гирифтааст. дар ҳамон бозӣ хотирам аст вақте дар канони майдон Озодбек Панҷиевро аз пой меафтонанд, футболбозони Равшан ӯро аз пой аз ҷой боло мекунанд, вале буҷураки пои ӯ кафидааст. ин осеби хеле ҷиддӣ ва шояд хеле муддати зиёд ба дастаи Регартадас кӯмак карда натавонад Озодбек Панҷиев. вале ҳамон замон довар ҳатто ба бозингари дастаи Равшан корти зард ҳам нишона дода буд. ин ҷузъиётҳои бисёр кӯчак ҳастанд дар футбол. баъзан довар ин лаҳзаҳоро мебинад, баъзан вақт намебинад. инро ҳам фаҳмидан мумкин аст. вале чунин осебҳое ки хеле ҷиддӣ ҳастанд, довар бояд хулосаи аниқам барорад. Эргашев партоби ӯ чандон мувофиқ набуд ба бозингарони дигари Равшан. ҳоло пас ба канори рости майдон Ҷамшед Махсумов, Салоҳиддин Эргашев ва тӯб аз майдон берун мешавад. Регартадас дар ҷадвали мусобиқа назар ба Равшан поинтар аст. 18 имтиёз ба даст овардан дар 13 бозӣ. ва агар аз рӯи мавқеият гирем, мавқеи дастаҳо, барои Регартадас ҳам аҳамияти калон дорад ин бозӣ. аут ба нафи бозингарони Равшан. Андрей Маркович, Махсумов, тӯб дар пои бозингарони Регартадас. Шерзод Муҳаммадиев, пас ба канори чап. вале инҷо кадом бозингар буд? Шӯҳрат Элмуродов. шояд суръати пас баландтар буд ки Элмуродов ба тӯб расида натавонист. аслан Шӯҳрат Элмуродов бозингари миёнаи майдон аст. ӯ бозингари тахрибкор аст, вале баъзан маврид мураббиён ӯро ҳамчун нимуҳофизатгари сафи пешо канорӣ мегузонанд. вале вобаста ба он ки ҳоло дар Регартадас дар миёнаи майдон як футболбози хуб ҳаст, Давид Атсам, мавқеи Шӯҳрат Элмуродов андаке фикр мекунам таъхир меёбад. вале тавре дар оғози гузориш дидем. тамошобини азиз, Регартадас бо тарҳи 4-4-2 бозӣ мекунад. ҳамлаи дастаи Регартадас ва ин зарбаи Шервони Мамбатшоев буд. Евгений Гриценко тӯбро дошта гирифт. ҳоло чунин менамояд ки Мамбатшоев хеле хафнок аст барои ҳам муҳофизатгарон ва ҳам дарвозабони дастаи Равшан. ва ҳамон тарҳи ҷойгиришавии футболбозони Регартадас нишон дода буд ки Мамбатшоев бо Фримпонг дар як хат бозӣ мекунад, дар хати ҳамла. агар Равшанро ба инобат гирем, онҳо бо тарҳи 4-4-1-1 ки Шеридин Бобоев на ҳамчун ҳамлавари марказӣ, балки ҳамчун бозингари бозисоз пас аз ҳамлагар қарор мегирад. вале ҳоло бозӣ нишон дода истодааст ки Шеридин Бобоев ҳам дар хати ҳамла бештар намуддор аст. Маркович, Азбек Ҳаитов, зарбаи хеле сахти муҳофизатгари дастаи Регартадас. шумораи зиёди мухлисонро гуфтем дар варзишгоҳи клуб дида истодем бо садои хеле ҳам баланд. тамоми талошу ҳушу гӯши худро бозингарони Равшан бояд ба бозиҳои лигаи олӣ диҳанд, чунки аллакай ҷон барои онҳо ба анҷом расид.
بازی نهایی جام تاجیکستان هم 14 سپتامبر به نقشه گرفته شده است. یک شنبه 14 سپتامبر ساعت 17 این بازی شروع می شود. رقابت در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت کشورمان در شهر خوجان صورت می گیرد میان ریگارتاداس و اسخاتا. یک فینال بسیار خوب را هم منتظر هستیم. بعداً باز ببینید در میانه ماه سپتامبر بازی لیگ قهرمان‌های 2 و همچنین جام دعوت صورت میگیرد. استقلال در لیگ قهرمان‌های 2 آسیا و ریگارتاداس در جام دعوت آسیا اشتراک میکنند. جمشید مخصوموف در میانه میدان، سوربون غیاسов، صلاح‌الدین ارگашев، азизбек ҳаитов бисёр хуб тӯбро идора мекунад. азизбек ҳаитов ҳоло партоби бисёр хуби ӯ ба шеридин бобоев, аммо футболбозони ригаартадас ин вазъиятро рафъ карданд. давид атсам, шараф солеҳов, атсам идомаи ҳамлаи бозингарони тими ригаартадас бенатиҷа ва партоб бор дигар ба хати ҳамлаи тими равшан. партоб ба азизбек ҳаитов будааст. мо албатта дар хати ҳамлаи равшан шеридин бобоевро дида истодем, на масалан ҳамлакари дигари тими мизбонон милош миловановичро. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд аз сӯи бозингарони мизбон муқобили квад ва фримпонг ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. алиҷон караматлозода будааст. бозӣ даври ниҳои ҷоми кишвар нишон дод ки махсусан дақиқаҳои иловагӣ ва шояд баъд аз дақиқаҳои 70-80 аз лиҳози ҷисмонӣ бозингарони равшан андаке мушкилӣ доранд. аз лиҳози ҷисмонӣ сабаб ҳам ҳаст. сабаб он аст ки масалан дар як моҳи танаффусе ки тобистон буд, равшан омодагии хуб надид. сабаби молиявӣ буд. бисёри бозингарон ба тамринҳо яъне наомаданд. қисми зиёд уман тамринҳо ҳам сурат нагирифт ва танҳо намедонам 3 ё 4 рӯз пеш аз оғози идомаи марҳилаи дуввуми лигаи олӣ тамринҳои дастаи равшан оғоз шуд ки ин хоҳем нахоҳем таъсири худро аз лиҳози ҷисмонӣ ба бозингарон мерасонад. инро дар бозии ҷоми кишвар муқобили ригаартадас мушоҳида кардем. ҳатто онҳо розӣ буданд ки то силси зарбаҳои 11 метра раванд, вале баъдан бозингарони ригаартадас дар вақти иловагӣ муваффақ шуданд. хуб, зарбаи ҷаримавӣ барои ригаартадас дар назди тӯб давид атсам ва асилбек тимуров қарор додад. таваҷҷӯҳ мекунем ки кадоме аз ин бозингарон зарбаро иҷро мекунанд. довар ҳоло иҷоза медиҳад барои иҷрои зарба. асилбек тимуров, зарбаи сахти ӯ, вале барои дарвозабон хавфнок набуд. зарба анҷом дода шуд. тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун рафт. сорбон ғиёсов, алиҷон кароматуллозода, идомаи ҳамлаи дастаи равшан аз канори чапи майдон. фурсат ҳаст барои бозингарони тими равшан. шеридин бобоев, имконият, вале муваффақ намешавад. бобоев буд ё милованович. вадо фримпонг, мубориза барои ба даст овардани тӯб. инҷо милош милованович дар маркази майдон бозӣ дорад. ҳамчун нимуҳофизатгар. барои ҳамин мо бобоевро дар хати ҳамла дида истодем, аммо дар дархости пешниҳодкардаи тими равшан ӯ дар хати ҳамла намудор буд. идомаи ҳамлаи дастаи равшан, фурсат барои равшан ва чӣ гуна имконият аз даст меравад.
بهترین فرصت گلزنی رو به میان آورد بختاوری خورشید. پرتاب دیاگونال بسیار خوب بود. بختاوری خورشید اینجا توپ رو راست با دو دستی دروازه‌بان ارسال کرد. فرصتی خیلی عالی برای دسته روشن و شاید این اولین امکانیتی بود که بازیگران تیم روشن میتوانستند حساب را باز کنند. ولی توپ با شریدین بوبویف نرسید. اما گزارشش حرکت‌های بختاوری خورشید خیلی خوب هم بودند. خودش هم افسوس میخورد ببینید خود را چگونه به زمین پرتافت. افسوس خورد. منظرف دوباره شروع میکنه که اینجا قاعده بازی ویران شده است. من در گزارش قبلی هم وقتی بازی دسته ها بود در جام کشور اشاره کردم باید داوران با بسیار چیزها گذشت کنند. برخوردهای خوردکک ولی صدای اشتراکی داور زیاد میشه. شما یک بار تصور کنید یک قسم بازی رو حساب کنید که چند دقیقه دوام میکنه. 45 دقیقه یا برعکس 30 دقیقه یا 35 دقیقه. یعنی وقتی بازی رو در نظر دارم. بیشتر مثلا وقت یا مثلا توپ از میدان بیرون میشد آسیب میبینند یا چیزهای دیگری که در فوتبال رخ میدهند صورت میگیرند. ادامه حمله بازیگران ریگارتا داس مابачоев امام نظرف پس اندک خفناک بود از همین خاطر بازیگران روشن تلاش کردند. پانی پرتابی در زمان ریگارتا داس راست با پای فوتبال روشن رفت. میلوانویچ مخسومов سوربون غیاسov اصلا امسال در لیگ عالی فوتبال کشورمون بسیار دسته ها دعوای چمپیونی دارند. بسیار دسته ها میخواند موفق شوند و از اون که استقلال زود امتیاز از دست داده ایستاده است. مخصوصا کلوب مرکزی ورزش ارتش که صدرش جدول است. دسته وحش خودی روشن اصلا با همه احترام به همین دسته هایی که اشاره کردیم قسم زیادی دسته ها هیئت چمپیونی ندارن. این از دیگه من است. یعنی چگونه بازیگرانی که مثلا بیشتر تلاش کنند برای موفق شدن دسته خیش مثلا تلاش کرده ایستادند. البته موفق شدنشان هم از احتمال دور نیست. من نمیگم موفق نمیشوند، میشوند، شاید موفق شوند اگر زیادتر مثلا استقلال امتیاز از دست دهد. چون که حالا استقلال باز نظر به مرحله اول چمپیونات بهتر شده ایستاده است. ولی بازی مقابل پنجشیر اونها چگونه با حساب 1-0 غلبه کردن واقعا سوال است به جواب. حالا ادامه حمله ریگارتا داس پرتاب جریمه‌گاه روشن. اگر استقلال همین گونه امتیاز از دست بدهد یا تیم‌های دیگر موفق نشوند اونگاه مشکل میشود. خود کلوب مرکزی ورزش ارتش هم مقابل برقچی مساوی کرد. این فوتبال است و گذشته از این چمپیونات ما از دو دوره عبارت از دو مرحله. یعنی بازی‌های کمتر صورت می‌گیرند شانسی دسته ها هست ولی گپ درباره هیئت می‌رود. مثلا مثال میارم هیئتی سال‌های 2012-2013 که دسته روشن داشت. شما یک ببینید کیها در آن هیئت بازی می‌کردند که این دسته دو کرات پای هم چمپیون تاجیکستان شد. ادامه حمله بازیگران روشن. حالا پس به کناری راست مخسومov فرصت برای بازیگران روشن. پس نوبتی حییتوف و بازیگران ریگارتا داس مانع میشوند با این حمله های فولوبازان تیم روشن. البته تو حمله خوب میروند بازیگزاری پس ها ولی همون در خط حمله چیزی نمیرسد هم برای روشن و هم برای ریگارتا داس. پانی پرتاب خیلی بلندی و خیلی دشوار بود برای علیجان کرامتلوزاده. مخسومov کرامتلوزاده باز هم مخسومov
خیلی خوب بازی دارد جمشید مقسوموف در بازی امروز. من نمیدونم چرا چرشف در بازی‌های قبلی حتی با او در چند بازی اخیر شانسی کم داد. حالا امکانیت برای فوتبالبازان نگه داشته است. با محمدشاyev در کنار امکانیت و مقابل سوربون غیاسов است. محمدشاyev ولی موفق نشد. خواست هر دو نفر رو فریب دهد اما با او امکانیت نداد. حمله جوابی دسته روشن. توپ در میدان باقی میماند. نه اینجا داوری کنار اشاره کرد با نصر کبیروف که توپ الکی از میدان بیرون شده بود. چرشف لحظه به لحظه دستور داده شده است با دست پرورانش. حالا با توپ فوتبالبازان دسته روشن در مرکز میدان امکانیتی خوب هم داشتند مهمانان اما موفق شدن نتوانستند. پایده بازی بیرون می شود از جانب ژوزف فئومبا. سوربون غیاسов Asilbek Temurov پرتاب خیلی هم بلند با کنار چپ اینجا با اون موقعی که دلر امام نظرов بود. غیاسов Gritsenko Karamatlızoda Baxtovari Solin Ergashev Baxtovari Xurshid بعد تمامی مخلصانی دسته روشن لحظه به لحظه تیم رو تشویق کنند در این بازی حساس. مساوی برای روشن من فکر میکنم نتیجه خوب نیست در همین میدان در همین بازی. این برای دیگر از نتیجه خوبتر است مساوی یعنی. خوب برصد حالا قسم اولی بازی است. خلاصه برآوردن در مورد نتیجه بازی خیلی بر وقت. Karamatlızoda غیاسов Maqsumov Karamatlızoda ادامه حمله بازیگران روشن. فرصت هست بوری دیگر برای دسته روشن. پرتاب بنیادولی ولی اولین شده با توپ با مانوئل پانی رسید. شردین بوبف اندکی شاید در کرد ولی افساید بوده است. حمله کردن دسته روشن در حالت افساید قرار گرفت.
Караматлозода муваффақ мешавад дар аввалин расиш баъд аз зарбаи дарвозабони Регартадас. Абдул Шарифов ҳоло кам намуда истодааст дар бозии Регартадас дар канори рост, вале ӯ нимуҳофизатгари канори аст, аммо вобаста ба он талафоте ки дар тими Регартадас ҳаст гуфтем, Абдул Шарифов ҳамчун муҳофизатгар ҳунарнамоӣ карда истодааст, муҳофизатгари канори рост. Шурадил Муродов, Жозеф Феумба, зарба ба маркази майдон, Маркович, Милованович, муборизаи бозингарони Регартадас ва боз ҳам офсайд. ду маротиба дар бозии имрӯза футболбозони тими Равшан дар воқеъ офсайд буданд. Паҳни дигар илоҷ надошт. Асами хотир тӯбро аз майдон зада берун кард. Дар ин лаҳза бисёр душвор. ҷо як бозингари Регартадас дар замин хобидааст. خب حالا شورادیل مرادov شرمنده осеб гирифтааст. осебаш фикр мекунам ҷиддӣ нест. биё таваҷҷӯҳ мекунем. замоне ки ӯ ҳам барои тӯб мубориза мебурд, Маркович аллакай зарба зада истода буд. чо даъво мекунанд бо довар. шояд даъвои футболбозон ҳам дуруст аст. агар аут бошад, яъне тӯб ба пои Шурадил Муродов расидааст. яъне инҷо қоида вайронкунӣ бояд бошад. кадом бозингаре бо довар даъво мекард, ин даъвои дуруст ҳам ҳаст. аз ин бармеояд ки Маркович пои бозингари дастаи Регартадасро зад. вале довар аут нишон дод. ин даъвои Далер Имомназаров будааст, дӯстони азиз. ҳолати Шурадил Муродов хуб аст ва ӯ метавонад бозиро идома диҳад. Зорбон Ғиёсов, Караматлозода, пас ба марказ, Ғиёсов, Милованович, ин бозингари хориҷии дастаи Равшан дар мавсими имсола خیلی وقتی کم داشت برای هنرنمایی کردن. ادامه حمله رو می‌بینیم با اشتراک بازیگران دسته روشن و اینجا پرتو با جریمه‌گاه ایمان‌نظرov برطرف کرد و باز یک فرصت دیگر. فرصت نفع برای شریتین با بویف بود. خیلی امکاناتی خوب بود. ضربه کنجی خب جمشید مخصومов در نزد توپ قرار دارد. کارت زرد با مانوئل پانی نشان داده می شود. نه نباید دعوا کند. کارت زرد گرفت و این آگاهی بود به دروازه‌بان رگارتاداس. این آگاهی بود. اگر هر قدری که
дарвозабонро яъне яктарафа мекунад, шояд ӯ қаҳру ғазабаш зиёдтар мешавад. шояд барои даъвояш бо довар ба ӯ корти зард нишон дод. беҳуда масалан корти зард нишон намедиҳад. биёед таваҷҷӯҳ мекунед. тела дод. хуб, боз тела дод, ҳамдастаи худро тела дод. Жозеф Феумбаро خب بازی باید ادامه کند. دقیقه 44 رقابت. идомаи ҳамлаи равшан аз зарбаи кунҷиҳолу тӯбро Ҷамшед Махсумов ба бозӣ медарад. Партоб ва инҷо имконияти бисёр хуб буд. Салдин Эргашев, Сорбон Ғиёсов, Эргашев, ҳоло партоби хеле баланд. имконият ҳаст барои бозигарони равшан. Махсумов ҳаракат мекунад дар канори майдон ва муваффақ ҳам мешавад. инҷо партоби Махсумов ва боз ҳам зарбаи кунҷӣ барои бозигарони равшан. Асилбек Темуров ҷониби Давид Момназаров даъво мекунад. шояд онҳо ба ҳамдигар монеа шуданд. идомаи ҳамлаи дастаи равшан ва офсайд. Махсумов дар офсайд қарор гирифт. хуб, то фарҷоми поёни нимаи аввали бозӣ сонияҳое ба шумор боқӣ мондааст. довар чанд дақиқа илова мекунад, ҳоло маълум нест. ва дарвозабон Регард аз ҷониби мухлисон ишора мекунад ки шояд дастгирӣ кунанд. онҳо мухлисони тими равшан ҳастанд ва шояд мухлисон онро ба ғазаб меоранд. 2 дақиқа илова карда шуд ба поёни нимаи аввали бозӣ. хуб, зарбаи ҷаримавӣ аз миёнаи майдон ба нафи бозигарони тими Регард аст. Давид Атсам, партоби баланд. ҳоло дар маркази майдон Салоиддин Эргашев, Махсумов ва инҷо ҳам довар зарбаи ҷаримавӣ медиҳад. дар ҳамин ҳолат шумо бубинед ки аксар вақте футболбозе ки бо тӯб бозӣ мекунад ба тарафи дигар меравад ва ҳатман вақте дар рӯбараш бозигар аст ӯ дигар бозиро идома дода наметавонад, зуд худро аз пой меафтонад. бештар бояд ба ҳамин ҳолатҳо онқадар набояд ҷиддӣ назар кард, махсусан дар миёнаи майдон. хеле зиёд аст дар футболи мо ҳамин гуна ҳолат ки намедонам ин қоидавайронкунӣ аст ё қоидавайронкунӣ нест. Феумба Маркович муқобили Милош Милованович қоида бозӣ вайрон карда шуд. бозингари 20 сола аз кишвари Сербия. пеш аз он ки дар ҳайати дастаи равшан бозӣ кунад, ӯ дар ҳайати дастаи Лернаин Арцахи Арманистон ҳунарнамоӣ мекард ва дар ҳайати дастаҳои гуногуни кишвари Сербистон бозӣ кардааст. қисми аввали бозӣ ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, бидуни гол 0-0 дастаҳо ба танаффус мераванд. имкониятҳои ҳарду даста буданд, вале мо шоҳиди гол нашудем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуввуми бозӣ. бо мо бошед.
دوستان عزیز، مخلصان فوتبال، یک بار دیگر همه شما را با کلوب ارینا خوش آمدید میگیم و دوستان عزیز همه ما شما میدونید که در کلوب شهر بوستانی برای دسته روشن کلوب البته همه وقت پیر و جوان، کودکان، موسیقیدان، زنان و دختران همه یک جای مخلصی میکنند و البته یک انعنه خوبی هست که در فن کلوبی دسته روشن کلوب همه وقت یک نفری هست که هماهنگساز است و یک نفری هست که گوینده است، یک نفری هست که همه وقت به قولی که آوازی روشن است و همه ما و شما شهرت شاروپا خوب میشناسیم. حالا همین بچه خوب کلوبی که سربری فن کلوب روشن کلوب رو چند سال به عهده داشت و در همه میدان ها هزاران نفر را برای شور و ولوله هماهنگ میکرد. امروز جشن مولود دارد و از نام همه مخلصان دسته روشن کلوب شهرت شارف را به روز مولودش تبریک میگوییم. مبارک باشد شهرت. من همین کفتوبی های کلوب ارینا مثال شهرت شارف که واقعا هم توانست که در یک مدت خیلی کوتاه بزرگترین فن کلوب را در سراسر کشور جمع بیاورد. هزاران نفر از مخلصان کلوب در روشن کلوب همه وقت چی در سفر و چی در میدان خانگی روشن را دستگیری میکردند و امروز هم بچه های خوب دیگر کلوبی همین انا را ادامه داده ایستادند و امروز ستار عبدالجبار من همین انا را با عهده دارد و امیدوار هستیم که البته قوه بزرگی فن کلوب روشن با غلبه های روشن مساعدت خواهد کرد. همه یک جای در قسمت دوم البته دسته کلوب را دستگیری میکنیم. سلامت باشید. یک بار دیگر شهرت شما به مولودش
دوستان عزیز برمیگردیم با نیمه دومی بازی بین دسته‌های روشن و ریگارتاداس. این بازی دور 15 چمپیونات مملکت است که حالا در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب جریان دارد. حساب بعد از قسم اول 0-0 شده نشده است و الکی دو تغییرات در دسته ریگارتاداس انجام شد. با جای بازیگر رقم 77 شهرت المرادوف با میدان بازیگر رقم 13 نظیم باباجانوف آمد و با جای بازیگر رقم 7 شرف صالحов با میدان فوز رقم 11 فریدون دولتов وارد شد و حالا اولین حمله دسته ریگارتاداس در قسم دوم. فریدون دولتов در نزد توپ با او کمک میکنند شیروانی ولی موفق نمیشوند و در دسته روشن باشد یگان تغییرات در آغاز نیمه دومی بازی انجام نگردید. خوب توجه میکنیم بار دیگر اینجا کارگردان هم نشون میدهند که المرادوف و شرف صالحov ترک میدان کردند و با جای آنها همین بازیگران وارد میدان شدند. بیایید دسته ریگارتاداس رو که باعث مهمان حالا بازی دارد سر اول برای شما در قسم دوم گفته میگذاریم. در زبان مانوئل پانی، در خط محافظه اسلبек تیمورов و ژوزف فاوم و عبدالله شریپов از راست و والری مومنظرов از چپ خط محافظه بازی میکنند. در مرکز میدان давид атсам хуб акнун ҳунарнамоӣ мекунад дар марказ нозим бобоҷонов, шерзо маҳамадиев капитани ригартадас ва дар хати ҳамла шервони мабадчоев ва ҳамчунин фаридун давлатов дар хати ҳамла шервони мабадчоев ва квадво фримпонг сармураббии даста алишер тухтаев аст. ҳайати дастаи равшан ки онҳо бо либосҳои сафед бозӣ доранд чунин аст. дарвозабон евгений гриценко у капитани дастаи равшан аст. дар хати муҳофиза алиҷон кароматлозода ва сорбон қиёсов дар марказ. аз канорҳо бахтовари хуршед аз чап ва аз рост андрей маркович. дар маркази майдон ҷамшед мақсумов, салоҳиддин эргашев, милош милованович, азизбек ҳаидов, шоди муродов. дар хати ҳамла шеридин бобоев аст. сармураббии дастаи равшан дмитрий черешев. довари бозии имрӯза насрулло кабиров. حالا با تو فلوزانی دسته روشن علیجان کرامتلوزاده پس با مرکز اینجا مارکویچ، مخصومов و گفتم که این آخرین بازی دور 15 چمپیونات مملکت است دوستان عزیز که صورت گرفته ایستاده است. دیگر بازی ها نتیجهشون رو برای شما گفته گذاشتیم که با کدام نتیجه جنبست شدند و اگر حال حاضر با جدول مسابقه توجه کنیم آنگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش تا حال صدرنشین است با 31 امتیاز. حتی بعد از نتیجه مساوی با برقچی بازی آینده آنها خیلی دشوار خواهد بود. با استقلال دربی دوشنبه را ما حتما منتظر هستیم و استقلال که حالا 14 بازی دارد و یک بازی کمتر نظر به کلوب مرکزی ورزش ارتش با 30 امتیاز در زینه دوم. ضربه جریمه‌ای برای ریگارتاداس دلیل مومنظرов پس با مرکز پرتاب ناسیم باباجانов. اینجا امکانیت برای بازیگران ریگارتاداس بود ولی زود علیجان کرامتلوزاده توپ رو گرفت. پرتابی او هم خیلی خوب و دقیق. خب بعدا دسته وحش که 14 بازی دارد با 30 امتیاز در زینه سوم است. غلبه با حساب 1-0 بر حاصلات امکان داد که شماره امتیازش رو وحش برابر کند با استقلال. روشن در زینه چهارم است با 26 امتیاز. خوجان در زینه پنجم 20 امتیاز. اسخط ششم 19 امتیاز و ریگارتاداس 18 امتیاز در زینه هفتم قرار دارد. ما گفتیم نتیجه مساوی برای ریگارتاداس خوب است اما برای دسته روشن خوب نیست. ولی اگر ریگارتاداس مساوی کند آنگاه از تیم اسخط پیش گذاشتنش هم ممکن است در جدول مسابقه. چریشف حالا دعوا میکند. عبدالله شریپов ولی این پرتاب از سراغ نوانیق. علیجان کرامتلوزاده شدی مرادov اینجا که اندکی خطا کرد مرادov. عبدالله شریپов توپ از پای بازیگران دسته ریگارتاداس از میدان بیرون شده است.
حالا در کرسی احتیاطی دسته روشن از اون فوتبالبازانی که میتواند چرشف استفاده کند کیو هستند؟ امیرجان سفرов حمله‌گر، خوب محسن عبدالغفورов نیم محافظتگر، سعودی کووسشو قرار دارند، جمشید مرادов اونجا هست و بعداً باز دو بازیگر لیگانر هم در این دسته نام‌نویس شدند. اینجا داور اشاره میکند که از منطقه‌ای که بازیگر دیگر از توپ را به بازیگر آورد نادرست بود. اکنون از سری نفت توپ به بازیگر آورده می شود از اوت. بعد با فریمپانک نازیم بابا جانف خیلی خوب توپ را نگاه می‌دارد نازیم. حالا پرتاب جانبی دروازه گریتسنکا و کاپیتان روشن هم زود توپ را داشته میگیرد. دالر امام نظرов در مقابل مارکوویچ قاعده بازی رو ویران کرد. سالینی ارگاشف، علی جون کراماتلوزاده، سوربون غیاسов، خیلی پرتاب بلند، پاس به مرکز میلوش میلوانویچ، مارکوویچ، کراماتلوزاده، سالینی ارگاشف، پاس به کنار چپ. اینجا بختیوری خورشید است. از این موقع پاس به نزد جریمه‌گاه دسته ریگارتادا است، ولی فوتبالبازان مهمان این حالت را برطرف کردند. جوزف فئومبا ادامه حمله دسته روشن، بوبویف، بختیوری خورشید، غیاسов، و یک بازیگزاری بسیار خوبی فوتبالبازان دسته روشن به توجه میکنه. پرتاب جریمه‌گاه و اینجا ضربه حمله‌گری روشن شریدین بابویف به هدف نمیرسد. بهترین امکانیت بود برای فوتبالبازان دسته روشن، آفساید نبود ولی ضربه دقیق نرفت جانب دروازه ریگارتادا است. در آغاز قسم دوم این یکی از شانس‌های خوبی فوتبالبازان میزبان بود در بازی امروزه، ولی از اون خوب استفاده برده نتوانید شریدین بوبویف. اینجا برخورد، صدای فوتبالبازی دسته روشن هم بلند می شود. نسل کبیرov اشاره میکند که ضربه جریمه‌ای است. محافظتگری دسته روشن حالا دعوا میکند که شاید اینجا آگاهی میداد با بازیگری ریگارتادا است. خب ضربه جریمه‌ای برای اینجا برعکس ضربه جریمه برای فوتبالبازان دسته ریگارتادا داده شد. یعنی دعوای بازیگری تیم روشن هم در این لحظه فکر میکنم درست بود است که برعکس قاعده ویران کنی صورت گرفته است. خب حالا امام نظرov و بابا جانف در نزد توپ
партоби Италияр Имом Назаров ба ҷарима гол ва бисёр вазъияти хавфнок буд ва довар ишора мекард ки ту балака аз майдон берун шуда будааст. Вале Гритсенко даъво мекунад ки ин тавр набуд. Зарбаи кунҷӣ барои меҳмонон. Шерзод Маҳаммадиев ҳоло зарбаи кунҷиро ба бозӣ медодад. биё таваҷҷӯҳ мекунем ки ту аз майдон берун шуд ё на. ҳеҷ чиз гуфта намешавад дар ин вазъият. Маҳаммадиев партоба ҷаримагӣ равшан буд. ҳоло зарба аз сӯи Нозим Бобоҷонов. фурсат барои тими Регар Тадаз. аз ин ҳолат Салодин Эргашев баровард. Махсумов Эргашев тӯбраboи бозигарони Регар Тадаз ҳам хуб анҷом намешавад. акчун ҳамлаи дастаи равшан Шоди Муродов. пас ба Шеридин Бобоев. аммо Шеридин ҳам мавқеаш андаке нодуруст буд. Милованович Бобоев Маркович каме бозиро ором мекунанд футболбозони дастаи равшан. Милованович Эргашев партоб ба канори рости майдон. Маркович Махсумов Рiyosov ва чӣ гуна пас дар рӯбарӯяш бозингари дастаи Регар Тадаз буд вале пас буд. Мавачевро аз пой меафтонад Сорбон Рiyosov. шояд зарбаи ҷаримавӣ ҳам ба хотири он буд ки кит барои бозингари инҷо бале бо оринҷи даст барои бозингари дастаи Регар Тадаз зад. ин ҳамон лаҳзаи қаблие ки тӯбрабӯӣ хостан анҷом диҳанд футболбозони Регар Тадаз вале хуб ҳунарнамоӣ кард Салоҳиддин Эргашев. ва инам курсии эҳтиётии дастаи равшан легионерони ин тим онҷо Ҷамшед Муродов қарор дорад. бозингарони эҳтиётии тими Регар Тадаз Шӯҳрат ва Шараф Солеҳов танҳо як қисм бозӣ карданд ва зуд мураббӣ онҳоро иваз кард. баъдан боз бубинед бозингарони дигар ҳам ҳастанд. худи Саид Мухтор Азимов дар курсии эҳтиётӣ аст. дар баробари боз Фирӯз Бобиев. муборизаи Фаридун Давлатов бо бозингари тими равшан. даъво мекунад муҳофизатгари тими равшан. Кортизард ба муҳофизатгари дастаи равшан нишон медиҳад барои ин даъвоҳояш. ҳоло довар аз табибони ҳар даста зуд даъват мекунад ки ба майдон оянд. ту футболбозии ҳар ду тим осеб гирифтанд. хуб ман болотар гуфтам ки дар бозиҳо масалан бо иштироки дастаҳои футболи кишварамон ҳамин гуна чӣ мегӯянд лаҳзаҳое ки футболро мо тамошо кунем аммо намебинем хеле ва хеле зиёд ҳастанд. бархурд, осеб, даъво ва чизҳои дигар. воқеан ҳам бозии футболро дар бисёре аз майдонҳои футболи кишвар камтар мебинем бо иштироки бозингарони дастаҳо. ва баъдан даъво мекунанд ки ба натиҷа довар гунаҳгор аст ё довар ин тавр кард ё довар ин тавр кард. аммо касбияти бозингаронро ман намедонам роҳбарияти дастаҳо ё мураббиён камтар талаб мекунанд. ҳоло ки миёни футболбозони тоҷик ҳам
бозингарони сатҳи баланди касбӣ хеле ва хеле кам ҳастанд ки аз ҳамин хотир шумораи легионерон дар чемпионати Тоҷикистон хеле ва хеле зиёд аст. 7 то аст. Масалан иҷоза дода шудааст 7 бозингар дар як даста. ва дар як вақт ҳам бубинед шумораи бозингарон дар майдон хеле зиёд ҳастанд. фикр мекунам Шеридин Бобоев ҳоло осеб гирифтааст. унҷо Шервони ишора мекунад ки иваз кунед, осебаш ҷиддӣ бошад шояд. ва аз ҳамин хотир футболбозони тоҷике ки бештар бояд болои худ кор кунанд, талош кунанд, натиҷаҳои хуб ба даст оваранд, мутаассифона камтар ҳам ҳастанд. инҷо бархурди Асилбек Темуров ва Шеридин Бобоев будааст. ва инҷо даъвоҳое ки худи Черешев мекунад. баъзе бозингаронро ман фикр мекунам ӯ ишора дорад ба баъзе бозингарон. хуб, шумораи мухлисон дар клуб Арена кам нестанд, хеле зиёд омаданд. махсусан дар ин бозӣ мухлисони дастаи Равшан то як андоза интизор ҳастанд ки Равшан интиқоми бохти худро аз Регар Тадаст дар ҷоми кишвар гирад. барои ҳамин онҳо ҳоло барои дастгирии тимашон омаданд. ҳатто бубинед пирони Барнодил ҳам дар бозиҳои дастаи Равшан хеле ва хеле зиёд ҳастанд. умуман медонед борҳо дар варзишгоҳи клуб будем, ҳатто ҳам наврасони 10 солаву 15 сола дар майдон ба майдон меоянд кӯдакон. хуб ҳам пирони 70-80 сола ҳам ба бозиҳои дастаи Равшан меоянд, тамошо мекунанд. аз ҳамин хотир бояд Равшан натиҷаи хуб ба даст оварад. Равшан бояд ҳамеша ҳадаф дошта бошад ки бояд дар як мавсим баъд натиҷаҳои баланд ноил шавад. вале бубинед баъзан вақт вазъи молиявӣ умуман на танҳо ба Равшан ба баъзе дастаҳо монеа мешавад. аслан вазъи молиявӣ хуб аст ва нагирифтани маошу боз чизҳои дигар шароитҳо монеа мешаванд ки дастаҳои мо ба ҳамон ҳадафҳои худ нарасанд. аммо дар маҷмӯъ бояд механизми дурусти корбарӣ, мудирияти хуби корбарӣ дар бошгоҳҳои футболи кишвар бояд ба сатҳи баланд расонида шавад. масалан бо ҳама эҳтиром ба дастаҳои дигар, сатҳи профессионалие ки дастаҳои футболи ман Аврупоро мисол намеоварам Осиё доранд, ҳоло танҳо дар Истиқлол дида мешавад. ва мутаассифона як даста, аммо дар дастаҳои дигар бояд талош кунанд мудирияти дигар тимҳо ки дастаи худро ба як сатҳи нав баронанд. ҳоло бубинед дар тамоми 2-3 соли охир уман вазъи молиявии тимҳои мо хеле баланд ҳам рафт. бахтовари Хуршед бозӣ оғоз шуд, хеле вақти зиёд ҳам кашол дода шуд барои кӯмак ба футболбози Регар Тадаст ва Равшан. ҳоло Шеридин Бобоев ба майдон барнагаштааст, баргаштани ӯро мунтазир ҳастем. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан аз канори рости майдон Ҷамшед Махсумов. Маркович. Махсумов. ҳоло бисёр хуб бозии дастаи Равшанро Ҷамшед Махсумов гардон карда истодааст. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Регар Тадаст, пас ба Аквадо Фримпонг, вале туп рост ба дасти дарвозабони Равшан меравад. бисёр хуб бозӣ дорад Ҷамшед Махсумов. бозиаш аслан шояд на барои ман, барои бинандаҳо ҳам писанд омада истодааст. дар маркази майдон чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад, вале гуфтем вақтии охир Черешев ба ӯ вақти хеле кам медод.
خب شیرالدین باباєв دوباره با میدان برمیگردد با سری بستم ادامه حمله دسته روشن و ضربه جریمه‌ای بود. بیست دقیقه از آغاز قسم دومی بازی سپری می شود. حساب 0-0 شده نشده است. خب ادامه حمله بازیگران روشن انداخته ضربه جریمه‌ای رو می‌بینیم. جمشید مخصومов پرتاب بلندی و با جریمه گفت و مانوئل پان این وضعیت رو رفع کرد. خیلی فرصتی خوب بود برای صاحبانی میدان. ارگاشف خبروی شادی مرادов Karamatlıozoda ارسال تو با شریفین باباєв ادامه حمله دسته روشن باباєв پاس و مرکزی میدان نرفت نوزین باباجانov Asilbek Timurov Zorbun Giyosov ارسال خیلی بلندی توپ و حمله دسته روشن به نتیجه به پایان میرسد. خب تا حال چرشف یگان تغییرات به عمل نمی آورد. در ایتی دستش ما گفتیم محسن عبدالغفارov هست در کرسی احتیاطی تیم روشن و اگر او با میدان حمایت کی رو عوض کرده میتواند شاید نامزد این شادی مرادov باشد شاید نفرانی دیگر Zorbun Giyosov Saidin Ergashev Maxsumov حالا در یک دسته دیگر است الکی بازیگر سوم آماده شده است برای هنرنمایی کردن ادامه حمله دسته روشن فرصت هست برای بازیگران تیم روشن ولی تو بیرون کرده می شود از جریمه گاه بهترین امکانیت بود حالا هم حمله فولوبازان میزبان ادامه دارد ولی به نتیجه پس با کوادرو فریمپونگ بود اما قدر خوب فریمپونگ هم تلاش کرده نتوانست باز یک بازیگری دسته روشن آسیب گرفته است در مرکز میدان خوب سعید مختار عظیموف نیمو فیزدگر در حیطی دسته دیگر تدست کی رو عوض میکنند در مرکز دوید اتسم است خوب در مرکز میدان و باز فولوبازان دیگر کی رو عوض میکرده باشد سعید مختار عظیموف خب اونجا شاید آسیب گرفته بازیگر دسته روشن جدی است علی جان کرامتلوزاده به نظرم بازی رو ادامه داده میتواند یا نه طبیبان دسته روشن به او کمک میکنند علی جان کرامتلوزاده حالا آسیب من بردارد فولبازی که
ба тозагӣ ба ҳайти тими миллии кишварамон даъват шуда буд. албатта хеле душвор аст. на ӯ бозиро идома дода метавонад. ҳолаташ хуб аст. дақиқаи 70 бозиам пушти сар мешавад. خب حالا بازیگر عوض میشود در حالت دیگر یا نه؟ کارگردان هم به ما چیزی دیگر رو نشون میدهد. میدانی نیمه میدانی دسته روشن که 4-5 بازیگر رو دیده ایستادیم و خلاص. خب حالا کی وضع میشود در حالت دسته دیگر است تا حال معلوم نیست. اکنون معلوم شد کواد و فریمپونگ وضع میشود. حالا سرمربی دسته دیگر است از یک حملهگر دست میکشد. این معنای اون رو دارد که علیشر توختایف میخواهد که بیشتر بازیکن در میانه میدان بهتر کند. نافهمی بازیگر تیم روشن شادی مرادوف و حملهگری دسته دیگر است. و دعوای بازیگر روشن هم با اون بود که باید زود از میدان بیرون شود. فوتبالیست تیم دیگر است و باز دوباره آنها رو به نزد خود دعوت میکنند. و این وقت کشی هم به ضرر دسته روشن است که بازیگران نمیدونم عصبهای خود رو نگاه داشته نمیتونن یا چیزی دیگر. خب علیشر توختایف میخواهد که میانه میدان رو حالا بیشتر پرقوت کند و از یک حملهگر دست میکشد. سید مختار عظیموف با جای کواد و فریمپونگ به میدان میآید و اکنون بیشتر بازی باید از مرکزی میدان نظاره شود و در حیطی دسته روشن باشد. دو تغییرات حالا یک باره انجام داده میشود. خب یا یک تغییرات اونجا امیرجان سفاروف آمادگی داشت. حالا تو و باز علیجان کرامت‌الله‌زاده هم حالا با میدان بر نگشته است و اکنون با میدان بر میگردد. فوز رقم 23 دسته روشن میلوانویچ، علیجان کرامت‌الله‌زاده، میلوش میلوانویچ. پرتاب خیلی بلند، بسیار امکانیت خوب برای تیم روشن. مارکوویچ تو از بازیگران دیگر فلز نمیگذارد ولی حمله ادامه میکند. اینجا کسی نیست از فوتبالبازان میزبان و یک عملکرد نه چندان خوب از سوی دفاعگری دسته روشن. تو از میدان بیرون میشود با سوی فوتبالبازان ریگارتا دست. تغییرات شادی مرادوف عوض میشود. نیم محافظتگر و با جای او امیرجان سفاروف با میدان بیرون با میدان وارد میشود. همچون حملهگر حالا بازی خواهد کرد فوتبالباز رقمی 7 دسته روشن امیرجان سفاروف. Saúde Ergashev. Miloš Milovanović. ادامه حمله بازیگران تیم روشن از کناری راست ولی دوباره شده میکنه که توپ از پای بازیگری دسته میزبان از میدان بیرون شده است.
идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи Регартадас. Пас ба канори чап, фурсат барои меҳмонон. ҳамла идома мекунад. Зарбаро мунтазир ҳастем. На. Нозим Бобоҷонов, Фаридун Давлатов ва партоби Фаридун Давлатов инҷо зарба будааст. На, партоб рост ба дасти Евгений Гриценко меравад. Салин Эргашев. Шеридин Бобоев. Эргашев. Фурсат барои Салоҳиддин Эргашев. Ӯ зарба мезанад, вале туп ба бозигарон бархӯрду баргашт. Алиҷон Караматлозода. 14 дақиқа дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. Бояд футболбозони Равшан ин 14 дақиқаро ба нафъи худ анҷом диҳанд. Саид Мухтор Азимов тупро аз ӯ мегирад. Маркович. имконият барои Салоҳиддин Эргашев. вақтовари Хуршед. Алиҷон Караматлозода. Сорбон Ғиёсов. Ҷамшед Махсумов. партоби ӯ ба назди дарвозаи тими Регартадас, вале Мануэл Панни тӯбро дошт. Фаридун Давлатов бо ту бозигарони Регартадас. Нозим Бобоҷонов. Нозим Бобоҷонов ҳам дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ кардааст. яъне таҷрибаи бозиро дар ин даста дорад ва маҳз дар чанд давра ӯ дар ҳайати дастаи Равшан буд. тарбиятдидаи мактаби футболи Русия, махсусан дастаи ё академияи футболи Рубин. баъдан дар ҳайати ҷавонони Локомотив ҳам бозӣ кардааст дар Москав. ва маҳз аз он ҷо баъдан ба Тоҷикистон омад. дар ҳайати дастаҳои Хуҷанд, худи Регартадас, Истиқлол бозӣ кард. мавсимҳои хуб ҳам дошт дар ҳайати ин дастаҳо. ва баъдан боз рафт ба чемпионати хориҷ аз кишвар, ба чемпионати Баҳрайн. зарбаи ҷаримавии футболбозони Регартадас. Шерзод Муҳаммадиев. имконияти зарбазанӣ шояд бошад. Мабачоев, Мамадиев, Давид Атсам, Саид Мухтор Азимов, Абдулло Шарифов. партоби Абдулло ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. Нозим Бобоҷонов дар Регартадас инак давраи севуми худро пушти сар дорад. давраи аввали ҳунарнамои ӯ ба соли 2016 рост меояд. баъдан давраи дуввуми ҳунарнамои ӯ соли 2021 буд. соли 2019 то 21 агар хатто накунам чанд сол бозӣ кард. баъдан давраи севумаш инак мавсими имсола. дар Истиқлол ҳам дар ду давра бозӣ кардааст Нозим Бобоҷонов. дар дастаи Равшан ҳам дар ду давра Нозим Бобоҷонов ҳунарнамоӣ дошт. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан. Панни тӯбро дошта гирифт ва маълум аст ки он ҷо худро ба замин ҳаво медиҳад ва ишора мекард ки гӯё осеб бардошта бошад. бахтовари Хуршед хеле хуб кушода шуд дар ин вазъият. чӣ буд инҷо? офсайд буд? Шерёни Мамачоев. идомаи ҳамлаи бозигарони тими Равшан.
غیر از این رقابت روشن و رگات از امسال غیر از باز جام کشور یک بازی دیگر در دایره رقابت‌های لیگ عالی داشتند. اون بازی در میدان رگارتاداس با پیروزی روشن جانباز شده بود با حساب 2-0. محافظتگری دسته رگارتاداس حالا جراحت برداشته است. اینجا یکون برخورد هم به نظر نمیرسد، ولی چرا محافظتگری تیمی رگارتاداس خود را به زمین هم داد نامعلوم. حالا سعید کووزشو در اکی دسته روشن آمادگی دارد برای به میدان برآمدن. کی رو عوض میکند معلوم نیست. شاید بختیار خورشید رو باشد یا نه. موسم گذشته یا سال گذشته هم روشن رگارتاداس دو بازی کردن. اونجا در دوره چمپیونات بود روشن زینه سوم رو در آخر به دست آورد، رگارتاداس زینه هفتم، ولی رگارتاداس برنده جام کشور شد موسم گذشته. و باز در یکی از بازی ها از تیم از تیم روشن رگارتاداس موسم گذشته شکست خورده بود و یک بازی دسته ها مساوی 1-1 به انجام رسیده بود. در میدان رگارتاداس روشن غلبه کرده بود، ولی در میدان روشن رگارتاداس بازی رو مساوی کرده بود 1-1. ولی وقتی آخر میبینیم که روشن نتیجه های خوبش مقابل رگارتاداس در سفر بوده است، ولی در دوره جام کشور مغلوب شدند. خوب، بازیکن رقم 88 سعید کووزشو با میدان می آید و او فوتبالبازی رقم 9 عزیزبک هیتوف رو عوض میکند. ادامه حمله بازیگران دسته روشن به نتیجه. عکس الحمله دسته رگارتاداس فریدون دولتوف 3 مقابل 2. بسیار فرصتی خوب برای بازیگران رگارتاداس، ولی محمدیف چیکار میکند؟ شانسی بهترین را در دقیقه 83 رقابت برای رگارتاداس برباد داد. کاپیتان دسته مهمانان بهترین فرصت بود برای تیم رگارتاداس. عکس الحمله روشن دقیقه 84 رقابت. جمشید مخصوموف ادامه حمله دسته روشن از کنار راستی میدان. سعید کووزشو مخصوموف پرتاب خوبی و با جریمه‌گاه دسته ریگر و مانوئل پانی در زبان تیم رگارتاداس توپ را داشت. زود ضربه او و این هم با فریدون دولتوف بود. مبارزه برد بازیکن رقم 11 رگارتاداس، ولی علی جان کرمخلیزاده خیلی خوب و عالی هنرنمایی کرد. میزبانان باز هم از مرکز میدان حمله خود را شروع میکنند. مخصوموف، سعید کووزشو، جمشید مخصوموف، توپ را با بازیگران رگارتاداس. بابا جانوف حالا سرعت خیلی بلند بگیرد شیروانی و بچویف
метавонад як вазъияти хафнок дар назди дарвозаи Равшан ба миён орад. Пас ба марказ хато мекунанд бозигарони тими дигар, махсусан Маҳамадиев дар паси бозгашт ноком шуд. Салодин Эргашев, Шеридин Бобоев ва довар ишора мекард ки ҳамлагари дастаи Равшан қоидаи бозиро вайрон кардааст. اینجا معلوم شد که حتی پای خود رو هم گرفته است شریدین بابویف در نمودهای تکرار، ولی دوباره ضربه جریمه‌ای داد. نه هر حالتی مثلا از پای افتادن بوزینگر، نه هر صدای او این قاعده ویرانکنی است. باید این چیزها هم با نوبت گرفته شد. Салодин Эргашев дар маркази майдон. خب ما گفتیم که بازی در 16 دیرتر برگزار می شود، قریب میانه ماه سپتامبر. وابسته به اون بازی که تیم ملی دارد، دسته المپی دارد و باز فینال جام تاجیکستان است 14 سپتامبر. بازی در 16 دیرتر صورت میگیرد. عکس الحمله دسته دیگر تداس باباجانов، فریدون давлатов. امکانات هست برای تیم دیگر تداس давлатов، ولی هم دیگر فهمی و نوزین باباجانov چندان خوب نبودند. بازی در 16 طبق نقشه باید 12 سپتامبر شروع شوند. وقتی کلوب مرکزی ورزش ارتش با استقلال بازی میکند، ریگر تداس با استراوشان، ولی بازی ریگر تداس من فکر میکنم در این سنه باید برگزار نشود. باباجانov امکانیت دادن حمله و با سم ضربه جریمه‌ای کارت زرد به علیجان کرامت‌الله نشان داده میشد. خب خودی دسته روشن بازی نوبتیش با حاصلات است. یک بازی بسیار دشوار و شاید بازی 13 سپتامبر برگزار شود، شاید دیرتر، حالا معلوم نیست. بازی موسم امسال از 22 دور عبارت است. بیننده عزیز، خب حالا امکانیت برای دسته ریگر تداس ضربه جریمه‌ای در نزد توپ سعید مختار عظیمov و شاید ضربه خود را راست انجام دهد. اصلا ضربه های جریمه‌ای که با اشتراک این بازیگر انجام میشنن درست جانبی دروازه اجرا میکرد. حالا هم همین گناه و بسیار خوفناک برای دروازه‌بان روشن. ضربه سعید مختار عظیمov خوب بود اما از پهلوی دروازه بیرون رفت. توجه کنید. ادامه حمله دسته ریگر تداس. نوزین باباجانov میتواند ضربه زند اما پاس داد با کنار چپ. شیرزاد محمدیف، دلیل امام نظرов. توپ از میدان بیرون شده بود. بابایف، давид ацам، жозеф феумба, махсумов. یک دقیقه دیگر وقت دارم تا انجام وقت اساسی. شاید دوبار وقتی ایلوواگی هم دهد. من فکر میکنم از 5-6 دقیقه باید زیادتر دوبار دهد، چون که در قسم دوم وقت خیلی زیاد کشول داده شد. پرتاب خیلی بلند به کناری راست.
ҳамлаи бозингарони гартада Шервони Абачоев. Партоба ҷаримагоҳ Бобоҷонов. довар иҷоза медиҳад барои идомаи ҳамла. Мабачоев ва зарбаи кунҷӣ. давом мекунанд футболбозони Равшан бо довари канор ва ҳатто ҳар гуна ашёҳо ҳам аз варзишгоҳ ҳаво дода мешавад. бетаваҷҷӯҳ мекунем. на ту ба даст нарасидааст. лаҳзаи такрор нишон медиҳад ки ту ба дасти Нозим Бобоҷонов нарасидааст. зарбаи кунҷӣ барои бозингарони тими Регартадаст. зарбаи кунҷӣ 3 бар 3 будааст. 7 дақиқа довар илова кард ба вақти асосии бозӣ. партоби Фаридун Давлатов ва зарбаи кунҷӣ барои бозингарони Регартадаст бенатиҷа ҷамъбаст шуд. фикр мекунам 7 дақиқа хеле кам аст. шумо вақте осеб гирифтан бозингарон бубинед чӣ қадар вақт сарф шуд ва боз чанд осебҳои дигар ҳам буданд. ҳамлаи бозингарони Равшан бенатиҷа. Саиди Ковузшо. партоб ҷониби Шеридин Бобоев буд. Нозим Бобоҷонов. Давлатов. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан ва гузариши бисёр хуб аст канори майдон. партоб хеле баландтар, аммо гузариш аслан хуб буд, аммо партоб хуб анҷом нашуд. таваҷҷӯҳ кунед ба ҳунарнамои Салодин Эргашев. хеле хуб бо пои рост тӯбро ба тарафи худ гирифт ва ҳамларо идома дод. агар ин бозӣ бо натиҷаи мусови ҷамъбаст шавад, гуфтем Равшан дар ҳамон мавқеи худ боқӣ мемонад бо фарқияти 3 имтиёз камтар аз Вахш ва 7 имтиёз зиёдтар аз тими Хуҷанд. Регартадаст эҳтимолияти ба як зина боло рафтанро дорад. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Равшан бенатиҷа буд. Милованович дар маркази майдон. Салоҳиддин Эргашев. дақиқаи иловагиро бояд хубтар истифода кунанд бозингарони Равшан. соҳиби майдон ҳастанд. вобаста ба мавқеи онҳо дар ҷадвал ҳам мубориза беамон аст ва ҳассосияти натиҷаи уман ҳассосияти дар ҷадвал қабул гирифтани дастам хеле баланд мебошад. аксулҳамлаи бозингарони дастаи Регартадаст. Саид Мухтор Азимов. ҳоло Фаридун Давлатов аз канори рости майдон. Давлатов имконият меҷӯяд бозингари рақами 11, вале фурсатро аз даст дод. бидуни пас бозӣ кардан оқибаташ албатта ҳамин аст. аксулҳамлаи бозингарони дастаи Равшан зуд сурат мегирад. Ҷамшед Махсумов метавонад зарба занад. зарбаи ва пани инҷо дарвозабони Регартадаст тӯбро дошта натавонист аслан дошта натавонист, вале даъво мекунад ба ҳамдастаҳояш. беҳтарин фурсат буд барои тими Равшан. зарбаи Ҷамшед Махсумов. ҳоло мавҷи дигари ҳамлаи дастаи Равшан идома мекунад. тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда шуд. Сорбон Ғиёсов. Махсумов. Бобоев. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан.
2 دقیقه دیگر وقت باقی مونده است. گلگردون حالا وقت هم پیدا نکرد که همون لحظه ضربه جمشید مخصومов رو برای ما و شما نشان دهد. علیجان کرامت‌الله زاده ادامه حمله دسته روشن از کنار چپ میدان. صلاح‌الدین ارگشف و گزارشی باز هم خوبی صلاح‌الدین ارگشف. یک فرصت دیگر بازیگران دیگر تداز این حالت رو رفع میکنند و اکنون میتوانند با حمله جوابی هم روند. امکانیت رفتن حمله جوابی هست. نازیم باباجانов سرعت خیلی بلند میگیرد. نازیم توپ در اختیار فوز رقم 13 دسته دیگر تداز و داور اشاره میکند که اینجا مقابل نازیم باباجانov قاعده بازی ویران شده است. اصلا چند مرتبه همین گونه رسش بود. اینجا دعوا میکند امیرجان سفرов. حملهگری دسته روشن. من اشاره کردم اول کارت زرد میگیرد حملهگری روشن. من اشاره کردم که بازیگران ما نظر به بازیشون دعوایشون زیادتر است. من اصلا امیرجان سفرов رو اینجا اشاره ندارم. در عموم اگر شما بازی چمپیونات تاجیکستان رو تماشا کنید همین گونه است و حالا هر گونه شما میپرتند جانب دوور. این خوب نیست اصلا. ضربه جریمه بازیگران دیگر تداز. فرصت هست برای اجرای ضربه از مسافه دور و چگونه امکانیت بود نازیم باباجانov میتوانست دروازه دسته روشن رو رخ نکند. بی توجه میکنیم با این فرصت خوبی بازیگران ریگر تداز ولی ضربه او از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. خیلی امکانیت خوب بود. 7 دقیقه اضافه کرده داور پایان یافت. شاید با همین حمله شانس میدهد و صدایش که داور نسلو کبیرов از فرجام بازی آخری دوره 15 چمپیونات مملکت بین دستای روشن و ریگر تداز درک میدهد. حساب 0-0 نتیجه مساوی به قید گرفته شد و اینک در 2 بازی اخیر ریگر تداز ببینید بر صورت نتیجه خوب در مقابل روشن به دست می آورد. گزارش مستقیم ما به انجام میرسد. دوستان عزیز از ورزشگاه کلوب آرینا بابا خلمرزاده و جمع همکارانمون این گزارش رو برای شما پیشکش کردیم. صحتمند و پیروز باشید. خیر. Як вообще